today, before we start our class today, sebelum kita mulai perkenalan hari ini, Miss absen dulu ya. Yang Miss mau kali ini yang Miss panggil bilang present, oke? Oke, Agus Ramadan, Andi Rahmat, Andi Sabristi, Dina Namelia, Eliana, Farida Zaki, Mata, ada, Fikra Tukulia, Haika Maulana, Zubira, Ika Ica, Maula Zaki, Mila Tukulia, Oliza Setiani Aku, Muhammad Akhir, Muhammad Arazi, Muhammad Iqbal, Muhammad Zia, Nura Maranisa, Putra Rifki, Putri Anjani, Putri Raisa, Ramayani, Rahma Akbar, Ibda Azalia, Rizka, Rahma Farisi, Nesya Marenzi, Suti Sabrina, Syahira, Syifa, Tasya, Razu Suki, Tiara Tengah, Abdul. Oke, ada berapa orang yang datang? Two or three? Okay, before we start our class today, Miss mau tanya dulu sama kalian. Sebelumnya kita belajar apa? Yang kemarin itu minggu lalu. Last week, minggu lalu belajar apa? Vocabel, susun, kata. Sekarang hasilnya aku. Sebelum kita masuk, Miss mau tanya dulu sama Oliza. Do you have your favorite person in your life? Punya nggak orang yang terinspirasinya kayak keluarga? Punya? Enggak, punya. Oke, Rizka, misalnya, do you have your favorite person in your life? My mother. Can you describe to us why your mother as your favorite? Maybe because she has a beautiful smile, design, and then she is intelligent. Oke, dari yang disebutin sama Rifda, itu materinya apa? Ada yang tahu? Deskripsi? Nah, kelihatan semuanya? Ini jangan lupa dicatat ya, karena di akhir Miss kasih pertanyaan. Oke, kita pikir. Nah, lihat deskripsi bukunya yang dicatat ya. Jadi kita mulai ya. Oke, hari ini materi kita tentang deskripsi teks. Sebelumnya misalnya, ada yang mau tahu apa itu descriptive text? What is the definition of descriptive text? Deskripsi bahasa orang. Oke, di deskripsi kita akan belajar definisi atau social function, basic structure, language features, dan terakhir example, contoh. Kita masuk ke definisi descriptive text. Descriptive text is a kind of text that describes a particular person, animal, or thing. Di sini bisa ditambah satu lagi, place, tempat. Miss mau sharing, sharing. Ke kelas mana? Ada? Wakil. Wakil siapa? Wakil. Oke, Mila, can you read this text? Baca.
The introduction of a person, place, animal, or object to describe. Permulaan dari orang, tempat, hewan, dan objek yang akan dideskripsikan. Kedua ada apa? Kedua, description. Contains a description on the object identified previously by describing its features, forms, colors, or anything related to the object. Jadi di sini baru setelah kalian mulai introducing, baru mulai deskripsiin apa yang kalian deskripsiin. Paham? Oke, daripada kebingungan, kita langsung ke contoh aja. Baik ya. Ini nanti aja, ini nanti dicatat. Dari sini, yang mana identification? Yang mana? Identification itu tadi introduction, permulaan. Yang mana? I have a friend named Oke. Nah, ini itu identification. Nah, yang ini identification sampai inside, outside itu description. Jadi paham apa beda identification sama description? Paham? Contohnya Miss mau introducing si Razi. Misalnya, I have a close friend. His name Razi. Itu introduction. Baru Razi has a handsome face. Itu baru masuk deskripsi sampai dia habis baru deskripsi. Paham? Oke. Setelah kita masuk structure text, kita masuk ke language features. Ada yang tahu apa itu language features? Ada bahasa atau tata bahasa yang harus kita tahu dalam membuat buat apa? Buat apa? Buat tes deskripsi. Yang pertama harus specific object atau participle. Contohnya tadi, my friend. Kalau kalian mau describe my friend, ya udah my friend terus sampai satu itu my friend aja. Jangan tambah-tambah tiba-tiba ada mesin raya, jangan. Pokoknya kalau ada my friend, gak udah habis. Paham? Contohnya ada my friend bertempel sama konsumsi atau bisa tambah jadi mesin band drama segala macam. Yang kedua ada the use of simple present tense. Dulu udah pernah belajar simple present tense? Nah, kalau simple present tense dia pakai verb berapa? Berdua satu. Berdua satu. Verb satu. Jadi di deskripsi teks harus pakai verb satu. Apa aja coba contoh verb one? Eat, run. Oke, lanjut menggunakan action verb. Kata kerja yang bisa dilakukan seperti lari, play, makan, tidur, minum, berenang, dan lain sebagainya. Contohnya di situ run, swim, walk, dan etc. Terakhir, menggunakan adjektif. Nah, kemarin kita belajar adjektif. Apa itu adjektif? Kemarin kata sifat. Apa aja kata sifat itu udah kalian cari kemarin? Apa aja? Ya, apa aja salah satunya? Beautiful, clean, nice, smart, ada lagi sebagainya. Pokoknya itu adjektif ya. Paham nanti apakah itu bahasa dari deskriptif? Paham? Udah paham? Jadi nanti kalau bisa ada games, benar semua ya? Diulangin mana? Jadi di language features yang pertama harus ada specific object. Harus spesifik mau deskripsiin apa. Jangan kamu awalnya my friend tiba-tiba udah di bawah nih ayah. Yang spesifik. Yang kedua harus menggunakan simple present tense. Simple present tense itu kalimat yang biasa dilakukan. Contohnya simple present tense harus pakai verb was. Selanjutnya ada adjective verb. Contohnya
That is why she has a lot of friends. Helpful. Lanjut contohnya. She is stereo. young. But she is very mature. She can give you great advice. Advice. She has fair skin and slim figure. Also pretty fast. You can say she is a kid of great kind of love. Who is beautiful Safe and and safe. outside. Ada yang bisa hati? Ada? Ada yang mau hati? I have a close friend named Olive. Artinya, saya ada punya teman dekat namanya Olive. She is really smart. Artinya, dia sangat pintar. She always gets good grades. Dia biasa mendapatkan mendapat nilai bagus. She is also kind and warm. Dia selalu baik dan that is why she has a lot of friends. Itu kenapa? Dia punya banyak especially because she is very helpful. Kenapa? Suka menolong. She is still young. Dia masih muda, but she is really mature. Tapi dia sangat dewasa. She can give you great advice.
记得。